तो फिलहाल हमने ये मालूम पड़ा कि उस तरफ मुंह करने की वजह क्या है। नेक्स्ट सवाल जो है, जिस तरफ मुंह करके पढ़ते हैं उसे हमें क्या बोलते हैं? क्या भी उर्दू नाम अरबी नाम है क्या? उसे क़िबला बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी हमें लास्ट टाइम डिस्कस करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिन रात में कितनी नमाज है? 5 नमाज है। वो 5 नमाजों का भी हमें जिक्र करें। कितने टाइप की नमाजें हैं, क्या फ़र्ज है, कौन सी नमाज में कितने रकात है, वो अभी डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट डिस्कस करें में फजर की नमाज का टाइम, ज़ोहर की नमाज का टाइम क्या रहता, असर की नमाज का टाइम क्या रहता, मगरिब का क्या टाइम रहता, इशा का क्या टाइम रहता, ये सब हमें टाइम के बारे में तो डिस्कस करें। अगर किसी भी डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं और एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, यानी तो वीडियो डाल देता हूँ तो तुम्हें वो भी देखिए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सवाल है कि नमाजें जो है कितने कितने रकात रहते हैं और रकात किसे बोलते हैं? रकात बोले तो रकात लफ्ज़ जो है ना रुकू से लिया गया, मतलब हमें रुकू कर कर के 1 रकात, 2 रकात या 3 रकात या 4 रकात ऐसे डिवाइड करके नमाज़ें पढ़ते हैं। प्रैक्टिकली जब हमें सामने ऑफलाइन क्लास जब हमें मुनक़्क़द करते हैं, वो अगर किसी भी नहीं आता गैर मुस्लिम भाई जो है, उन्होंने भी अगर चाहते रहे तो देख सकते हैं कि रुकू कैसा करते हैं, सजदा कब होता, वो सब हमें प्रैक्टिकली करेंगे। तो फ़िलहाल ऐसा कुछ है अगर को समझ लो, क्या 1 रकात, 2 रकात, 3 रकात, 4 रकात कर को ऐसा कुछ है। तो वो रकात कितनी कितनी है उतना आप भी याद रखो। वो रकात 1 रकात ही कब होती, 2 रकात ही कब होती, वो हमें आमने सामने की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्यों बोला तो इसे फिजिकली कर को दिखाना पड़ता। अब फिलहाल फजर की नमाज में कितने रकात रहते हैं ये याद रखो। फजर की नमाज में 4 रकात रहते हैं। ठीक है, तो जैसा इस सुबह की नमाज स्टार्ट होती, फजर की नमाज स्टार्ट होती, तो जमात से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ना कंपलसरी है, समझे? उसे मौक़िदा बोलते हैं। सुन्नत के अंदर 2 टाइप के रहते हैं, वो सुन्नत और नफिल के डिस्कशन में हमें सीख लेते हैं। फ़िलहाल कितने रकात रहते हैं बोले तो 4 रकात रहते हैं। फ़र्ज़ जो इमाम साहब जो पढ़ाते हैं मौलाना, वो फ़र्ज़ नमाज से पहले अदा करने का हुक्म है। वो अगर फ़र्ज़ नमाज छूट रही, तुम ना लग रहा कि मेरी सुन्नत चूक जाती, वाह अगर मैं सुन्नत पढ़े तक अगर सुन्नत कंप्लीट कर को गए तक जो मौलाना पढ़ा रहे हैं वो फ़र्ज़ नमाज चूक जाती कर को तुम ना अगर अंदेशा हुआ, तो पहले मौलाना साहब के साथ जाकर जमात में ज्वाइन होना, फ़र्ज़ अदा करना। उसके बाद में जब सूरज वगैरह निकलता, तुलुए आफ्ताब का टाइम रहता 20 मिनट, वो तुलुए आफ्ताब का टाइम मस्जिद वगैरह में लगा को रखे रहते हैं। या नहीं तो उसे कैसा समझना तुलुए आफ्ताब के बारे में, उसकी भी हमें अलग से रखेंगे। वो रफ लैंग्वेज में बोले तो सूरज पूरा निकलने के बाद पूरा उजाला होता है, तब वो 2 रकात चुकी सो पढ़ सकते हैं, लेकिन सवाब कम। बेहतर हुक्म जो है कब तो भी एक बार चुकी तो बाई मिस्टेक गलती से, तो वो बाद में पढ़ना कर को ऐसा। फ़र्ज़ नमाज से पहले जो नमाज़ पढ़ने का जो है ना सुन्नत, वो जो बेहतर है, अव्वल दर्जा उसे दरकार किया गया सो है। ठीक है, तो 4 रकात फजर की हो गए। अब नेक्स्ट जो है ज़ोहर की 12 रकात रहते हैं। 1 मिनट कोई, तो ज़ोहर के 12 रकात रहते हैं। उसके अंदर मौक़िदा 6 रकात सुन्नत रहते हैं, उसे मौक़िदा बोलते हैं। 4 रकात जमात जो थी मौलाना साहब जो पढ़ाते हैं, उससे पहले जो 4 रकात सुन्नत पढ़ने का हुक्म है, वो ज़ोहर के जमात के पहले अगर 4 रकात सुन्नत पढ़े तो वो 4 रकात और जो मौलाना जो पढ़ाते हैं फ़र्ज़ 4 रकात, ये दोनों के बीच में जो भी दुआ मांगते हैं कबूल होती कर को अहकाम शरीयत के अंदर लिखे से। गोया कि रावी यहाँ तक भी लिखे हैं तहज्जुद के अंदर जैसा दुआ कबूल होती वैसा दुआ कबूल होती। उसके वास्ते 4 रकात फ़र्ज़ से पहले पढ़ो कर को तरकीब देते हैं।
ताकीद कर रहे हैं बेहतर ही है जो फ़र्ज़ के बाद जो मौक़ेदा 2 रकात सुन्नत रहती है वो 2 रकात बाद में पढ़ लेना, वो मौक़ेदा है। पढ़े तो सवाब, छोड़े तो गुनाह, मौक़ेदा बोले तो। और बाद में जो 2 रकात नफिल नमाज रहती वो उससे से रब सुब्हानहू तआला की क़ुर्बत अता होती। तो टोटल मिला के 12 रकात ज़ोहर की हो गई। असर की जो है ना 8 रकात हैं टोटल, 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़। 4 रकात जो फ़र्ज़ सुन्नत है वो गैर मौक़ेदा है, पढ़ना बेहतर है। कब तो भी एक बार मिस हो गई, छोड़े, माफ़ी है, लेकिन आदत नहीं बना लेना छोड़ने की, ठीक है। पढ़े तो बेहतर, आदत बना ली तो जानबूझ के छोड़ रहे हैं, आलसीपने से छोड़ रहे हैं, बेजारगी से छोड़ रहे हैं, गैर मौक़ेदा है लेवा अगर बोल को। तो रब सुब्हानहू तआला रहीम व करीम भी है, ज़ुल जलाल वल इकराम भी है, ज़ुल जलाल वल इकराम भी है, ठीक है। तो रहमत पे आ गया तो फ़राइज़ को भी माफ़ कर दे, उसकी मर्ज़ी। जलाल पे आ गए तो नफिल का भी हिसाब ले ले, बेहतर ही है। इज़्ज़त से पढ़ रहे हैं, अदब से पढ़ो, शौक़ से पढ़ो। मेरा तो मानना है कि जो बंदा शौक़ से पढ़ने का आदी रहता नमाज का, उन्हीं नफिल क्या मुस्तहब नमाज भी रहती हुए पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो नमाज के अंदर कोताही करना चाहिए, नमाज का बहुत स्ट्रिक्ट हुक्म दिए गए सो है। नमाज क्या है समझना, उस हिसाब से अदा करना, ठीक है। तो असर हो गई, उसके बाद में नेक्स्ट जो है ना मगरिब, टाइम तो तुम्हें बताया सो है। मगरिब के जो है ना 7 रकात नमाज रहते हैं टोटल, 3 रकात जो मौलाना सब पढ़ाते हैं, उसके बाद में 2 रकात सुन्नत रहती है मौक़ेदा, छोड़े तो गुनाह, ठीक है। उसके बाद 2 रकात नफिल रहती है। नफिल जो है ना क़ुर्बत अता होती है रब सुब्हानहू तआला की, पढ़ना बेहतरी से, छोड़े तो गुनाह नहीं, अगर उनको छोड़ने के बेहतरी नहीं है। तो यहाँ से मालूम पड़ता सो जो नफिल अगर उन भी माफ़ है लेवा अगर को छोड़ रहे हैं बोले तो उनका तक़वा उन्हें जान लेना, कितने उन्होंने सवाब के लालच वाले हैं, क्या रब की मोहब्बत वाले हैं। नफिल वो एक आजमाइश वास्ते रखी होंगी, कोई मेरा गुमान है, ऐसा तो है नहीं, अपने आप को तोल लेने के वास्ते नफिल नमाज की अवेलेबिलिटी है। अब रब की क़ुर्बत अता होती कर को जब फरमाइश है तो कौन छोड़ेगा वो नमाज, नफिल भी। बोलने वाले बहुत बोल देते हैं, लेकिन नफिल नमाज भी पढ़ना बेहतर है, रब की क़ुर्बत अता होती। और सुन्नत में ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी आया है कि नफिल नमाज जो है ना घरों में अदा करें, ताकि उसका फ़यूज़ व बरकत घर में भी होने लगे करके, मसाजिद के अलावा। फ़र्ज़ नमाज की तरजीह दी गई है मसाजिद में पढ़ो बोल के, सुन्नत भी पढ़ लो। सुन्नत आपके ऊपर, मतलब अगर डिस्टर्बेंस है, सहूलियत अवेलेबल नहीं है तो मस्जिद में अदा कर लो। अगर नहीं है, नफिल अगर घर में अदा करने की अगर हमें आदी बन गए तो नमाज की फ़यूज़ व बरकत से, रब सुब्हानहू तआला के जलवों के करम से घर के अंदर भी कुशादी हो जाती, बरकत हो जाती है डेफिनेटली। जो भी प्रॉब्लम भी अगर रहे, ऐसे कुछ इम्कानात नहीं है तो सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है ना इशा की नमाज है। इशा की नमाज टोटल आके रही थी 17। पहले 4 रकात सुन्नत, ठीक है, पढ़ना बेहतरी है, छोड़ो करके तो मैं बोलता ही नहीं। उसके बाद में इमाम साहब पढ़ाते हैं, मौलाना साहब पढ़ाते हैं 4 रकात फ़र्ज़। उसके बाद में 2 रकात सुन्नत कंपलसरी पढ़ना, छोड़े तो गुनाह, सीधा सीधा। नफिल उसके बाद में रहती, वो नफिल का तो मामला मालूम है आपको, छोड़े तो गुनाह नहीं रहता, पढ़े तो सवाब रहता, ठीक है। और एक रिवायत में है क़यामत के दिन में लोग नफिल की नमाज कम पढ़ने की वजह से जहन्नम में डाले जाएंगे, मतलब उतने भी सवाब की कमी रहेंगी उनको। काश हमें नफिल भी पढ़ ले रहते, इतना भी सवाब कम पढ़ा दो हमना कर को, ऐसे इम्कानात भी आएंगे। इसका एक डिटेल है हादिस के चैप्टर में, हम इसे तरतीब वार से एक्सप्लेनेशन करेंगे। इन शॉर्ट नफिल नमाज भी नहीं छोड़ना अगर बोल को शॉर्टकट में मैं आप तो उसके बाद में 2 रकात सुन्नत हो गए, वो 2 रकात नफिल हो गए। उसके बाद में आगे रहते वाजिबुल वितर, वाजिब विल वितर कर को बोले तो क्या 3 रकात नमाज रहती, ठीक है। पहली रकात, दूसरी रकात, तीसरी रकात के अंदर और एक बार अल्लाह अकबर, जैसा ईदा की नमाज में हमें करते हैं, तकबीर, एक ज़्यादा तकबीर के साथ पढ़ते हैं। प्रैक्टिकली उसके बारे में हमें तालीम दे देंगे, ठीक है।
इसके अंदर दुआए खुनूत पढ़ी जाती है, इसकी पर्टिकुलर प्रोसेस है। वो 3 रकात टोटल कितने हो गए, 4 + 4 8 + 2 10 + 2 12 + 3 15। उसके बाद 2 रकात नफिल फिर रहती। रावी हजरत फरमाए सो है, ये जो 4 रकात फ़र्ज रहते हैं इसके अंदर अव्वल पहल करना नमाज पढ़ने के वास्ते, बाकी की जो 3 रकात वाजिब है और 2 रकात नफिल है, इसे कितना लेट पढ़ता है उतना अच्छा। रात को 2 बजे उठ को 3 बजे उठ को तहज्जुद के साथ वट को इशा का टाइम कब तक रहता करके डिस्कस करेंगे परसों। सुबह की अजान होने के 45 मिनट रफली 30 मिनट है वो एग्जैक्टली 30 मिनट में कंप्लीट हुए रहना। अभी अजान होने के वास्ते 5 बजे अजान होती समझो, 4:30 को हुए रहना कंप्लीट नमाज, ठीक है। तो ये टाइम शेड्यूल है नमाज का। उस टाइम तक तहज्जुद के जो वाजिब उतर के जो 3 रकात है पढ़े तो बेहतर, उतना देर पढ़ते हैं अच्छा। बोलने का मतलब ये है कि इबादत के अंदर ही रहता बंदा सो को उठे तक अपने रब सुब्हानहू तआला की खुरबत में मैं पढ़ना बा अभी 3 रकात। वाजिब लफ्ज़ का मतलब क्या है ये समझ लेंगे पहले। वाजिब का मतलब गिफ्ट। रब सुब्हानहू तआला 5वीं नमाज में 3 रकात वाजिब वितर की नमाज ये रख को प्रूव करे सो है कि ये तुम्हारे वास्ते सारा दिन का गिफ्ट है। अब तुम्हें एक वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, उसके साथ टीवी फ्री है, गिफ्ट दे रहे हैं, तुम ना बोले तो कौन भी ना करके नहीं बोलते। वैसा चाहिए 5 वक्त की नमाज के बाद में इशा के टाइम में वाजिब। वे कौन सी बिना पे बोल रहा हूँ मैं, जैसा कि पूरे रमज़ान की 30 रोज़े रहेगी बाद में वाजिब वितर की नमाज रहती वहाँ ईद उल फितर के दिन। वैसा 10 दिन इबादत करने के बाद में हज वगैरह करने के बाद में 10वें दिन जो है ना ईद उल अज़हा की वाजिब नमाज रहती है वहाँ। तो वो भी गिफ्ट तोहफ़ा इबादत करे तुम्हें कर गूगल को। तो वो जैसा 2 वाजिबा है रमज़ान की वाजिब, ईद उल फितर की नमाज, ईद उल अज़हा की वाजिब नमाज जो है वैसा रोज़ वाजिब नमाज है, ठीक है। तो रोज़ वाजिब नमाज जो है ना वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना इमीडिएटली भी पढ़ सकते हैं इशा की नमाज के साथ ही, नहीं तो कितना लेट पढ़े उतना वो लम्हों तक वज़ू में रहता बंदा, इबादत में रहता, दुनिया की ख्वाहिशों से दूर रहता कर को ये नियत से लेट भी पड़े तो बेहतर कर को रवि फरमाइशो है, ठीक है। तो इसका इल्म भी रख के इसके ऊपर अमल करे तो भी बहुत बेहतरी होंगी। तो ये वे सारे 5 वक्त की नमाज और उनकी रकात और उनका टाइम, उनका टेबल, उनके वजूहात, प्रैक्टिकली कैसा उंगलियां का यूज़ करना, कैसा हाथों का यूज़ करना, पेशानी का, नाक का, नज़रों का, सब ए टू जेड प्रैक्टिकली करेंगे। और जो भी हमें डिस्कस करे सो है सामने तुम्हें बोलना भूलना नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन है करके बोल के भूल दिए तो फिर फ़ायदा नहीं सीखे, ठीक है। तो इसके वास्ते वो कभी भी बोल सकते हैं जब हमारे हेड ऑफिस से जब भी आता हुक्म क्या पड़ेगा वो लोग के हमारे सर उन्होंने जब पूछते हैं, हमारे भैया उन्होंने जब पूछते हैं तो बोलना पड़ता कंपलसरी। अगर नहीं बोले तो मेरे पास तो रिकॉर्डेड सेशन है जिसे मैं आपको रिपीट करने की भी तरजीह दे देता हूँ, ठीक है। परफेक्ट ना रह के अपने आप को वीक साबित मत करो, परफेक्ट होने की कोशिश करो। बहुत आसान अल्फाज में ये वीडियो देखिए तो हमारे हिंदू भाई भी सीख जाना, उन्होंने पूछे बोले कि जितने आसान तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्रिश्चियन भाई हजरत भी पूछे सो है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल आके है यहाँ पे, ये नमाजों की शुरुआत कैसा होती, एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है इस्लाम में। तो एक बहुत बड़ी रिवायत है वो रिवायत तो अभी फ़िलहाल उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करने का सही टाइम नहीं है। इन शॉर्ट अजान दी जाती, क्यों दी जाती, कैसा उसका हुक्म कैसा हुआ, वो हमें सब डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अजान के कलिमात जो हर एक जानते हैं, मुस्लिम भाई भी जानते हैं, हिंदू भाई भी जानते हैं, तो वो अजान देने का प्रोसेस है। सीखना चाहते हैं सिखाने के लिए रेडी है, उसका मतलब वो भी बोलने के लिए रेडी है, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन में शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से बोलता हूँ मैं, अल्लाहु अकबर मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ, محمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں گواہی دیتا ہوں, اشہدو کر کو بولے تو میں گواہی دیتا ہوں کر کے بولے جیسا. محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ کی کر کے بولے جیسا. نیکسٹ جو ہے ویری امپورٹنٹ ہے وہاں پہ لفظ حیا علی الصلاۃ. حیا علی الصلاۃ, حیا اگر بولے تو آؤ, علی الصلاۃ نماز کی طرف, صلاح کی طرف. حیا علی الفلاح, فلاح کی طرف آؤ. آؤ فلاح بولے تو کیا, کامیابی کی طرف, کامیابی کی طرف آؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, لا الہ الا اللہ, اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس بات پہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہترین شعر فرمائے سے, اذانوں میں تو کہہ دیا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح, پر مساجد کے باہر لگا دیا نہ آئے یہاں پہ فلاں اور فلاں. فلاں فلاں کون کو لکھا رہتے ہیں نا, تو اس کے بارے میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمائے سے ہے کہ فرقہ وار نہیں ہونا بول کے. ٹھیک بولے تو وہ جو آنے کی اجازت رہتی وہ ہر ایک لیے مسلمان مومن کو رہتی. تو ان کا بولنے کا مطلب یہ ہے. اور آج کل کے عقائد کے حساب سے ان کے ایریا, ان کی احاطے کے حساب سے وہ پرٹیکولر لوگوں کی ذمہ داری رہتی, وہ بہتر جانے. ٹھیک ہے. حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کا مطلب جو ہے میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن ایک کلمہ صبح کی نماز میں ایکسٹرا پڑھا جاتا ہے, الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ بولے تو نماز, خیر بولے تو بہتر ہے, نوم بولے تو نیند سے. دو بار بولتے ہیں. بولے تو نماز بہتر ہے نیند سے, سوئے رہتے ہیں نا تب صبح کے ٹائم پر, اس کے واسطے صبح کے ٹائم وہ بول کو اٹھاتے ہیں, الصلاۃ خیر من النوم, اٹھو نماز نیند سے بہتر ہے کر کے. اس کا مطلب سمجھے تو ویڈیو ریویژن کر کے دیکھ سکتے ہیں, تمہیں مطلب وغیرہ سیکھ سکتے ہیں. تکبیر کسے کہتے ہیں؟ نیکسٹ سوال, جو نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے جو سٹارٹنگ میں زور سے بولتے ہیں, جو اذان کے کلمات رہتے ہیں وہ بولتے ہیں, اسے اقامت بولتے ہیں. اقامت بولنے کے بعد میں جو اگر ہمیں علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اللہ اکبر کر کے جو پھیرتے ہیں وہ تکبیر ہے. یعنی تو جماعت میں پڑھ رہے ہیں مولانا بولتے ہیں زور سے اللہ اکبر کر کے, وہ تکبیر ہے. اور جو مؤذن صاحب یعنی تو کون تو بھی جماعت ہونے سے پہلا بولتے ہیں سیم اذان کے جو کلمات ہے وہاں پہ مسجد میں جماعت کی پہلی صف میں ٹھہر کو جو بولتے ہیں اسے اقامت بولتے ہیں. اقام جو لفظ ہے نا قیام سے لیا گیا, قیام بولے تو ٹھہرنا. ٹھیک ہے. تو ٹھہرنے کا استے قد اقامت الصلاۃ کر کو بولتے ہیں نا, قد بولے تو لائن سے ٹھہرو, واو عربی میں بولتے ہیں, سنو قد اقامت الصلاۃ, یہ ایک لفظ ایکسٹرا بولتے ہیں نا اقامت کے ٹائم پہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کر کے بولنے کے بعد میں اقامت ہوتی, تب تکبیر بولی جاتی. تکبیر بولے تو کیا, اللہ اکبر, جو زور سے بولتے ہیں اسے تکبیر بولتے ہیں. تکبیر جو لفظ ہے نا اکبر یا کبیر سے لیا گیا. اکبر بولے تو جیسا کہ نماز میں ہمیں سنیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا. تکبیر بولے تو بڑائی کی پکار, اس کی بڑائی, کس کی, رب سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کی ہمیں پلا رہے ہیں. تکبیر اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے کر بول کر نماز شروع کرتے ہیں, سب سے بڑا ہے. اوکے, اقامت ہو جاتی, نماز ٹھہرتے ہیں. اب نیکسٹ سوال جو آتا کمپلیٹ پروسیس انڈرسٹینڈ ہونے کا, بہت سے لوگ مل کو پڑھتے ہیں, اسے کیا بھی الگ ہے کیا نام وہ نماز کا, وہ نماز کو کیا بھی الگ بولتے ہیں کیا. سمپل, اگر بہت آدمیاں جمع ہو کو ایک کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, جیسا کہ سامنے مولانا صاحب حضرت صاحب جو ہے پیش امام صاحب جو سامنے ٹھہر کو انہوں کیسا کرتے ہیں, ان کو جو ہمیں فالو کرتے ہیں اسے جماعت کے ساتھ پڑھے جیسا کر بولتے ہیں سر. اور جماعت کے ساتھ پڑھنا جو ہے نا عام علیحدہ پڑھنے سے 25 گنا زیادہ
सवाब के वैल्यू रखता। और मौलाना साहब के साथ ही हमें अल्लाह अकबर कर को बोले पीछे तो तकबीर औला का सवाब मिलता। तकबीर ऊला बोले तो क्या, तकबीर औला भी बोलते हैं इसे, पहली तकबीर, समझे। तो तकबीर औला अगर हमें बोले तो उसके अंदर रिवायतों में आया है कि बहुत ज़्यादा सवाब है, ठीक है। 25 गुना जो सवाब रहता वो सवाब की शुरुआत तकबीर औला से होती, ठीक है। तो तकबीर औला के वास्ते बहुत बड़े बड़े औलिया कराम अपनी कई मसरूफियात को सर्फ कर को नमाज़ पढ़ने में से रहते थे। एग्ज़ाम्पल, जब एक अल्लाह वाले दुनिया से पर्दा फरमाए तो उन्होंने एक वसीयत बोल को पर्दा फरमाए मैसूर में कि मेरी जनाजे की नमाज वही अदा करेगा जिसकी पूरी ज़िंदगी की तकबीर औला ना छुटी हो और तहज्जुद की नमाज ना छुटी हो। तो कौन भी अग्गेज ने नमाज़ पढ़ाने का वास्ते उनकी जनाजे की। अब सबकी पूरी ज़िंदगी नमाज कब से फ़र्ज़ है, तब से ले को पूरी ज़िंदगी की नमाज तकबीर औला भी नहीं छुटे रहना और तहज्जुद भी नहीं छुटे रहना। ऐसा जब आदमी पढ़ाना मेरी जनाजे की नमाज कर पानो वसीयत कर रहे थे। तो ये कौन भी नए आने में मजबूरन एक शख्स को आगे आना पड़ता। आपको बोलता है ना क्या कर को, आपने मेरी इबादत को जो मैं छुपा के रखा था आपने वो आज अवाम के सामने उस छुपी हुई इबादत का पर्दा उठा दिया। और वो शख्स कोई और नहीं, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह करे सो है। तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तक़वा परहेज़गारी कौन भी नहीं जानते थे। वो नमाज कुछ भी पढ़ते थे तकबीर औला के साथ पढ़े, तहज्जुद नहीं छुपे, कौन भी नहीं जानते थे। उसके वास्ते बड़े बड़े औलिया कराम अपने नमाजें जो है इबादतें जो है छुप के पढ़ते थे, क्योंकि बोले तो तकब्बुर नहीं आना बोल गया। आज तकब्बुर नहीं आना, मालूम नहीं पड़ना है, ये नहीं करता नमाज ऐसा कर को उन्होंने तब तक अपनी नमाज तकबीर औला के बारे में नहीं बताए थे, तहज्जुद के बारे में नहीं बताए थे। वो एक अल्लाह के वली, उनकी हिकमत थी कि उनकी शान सर बुलंद कर दे दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद में। तो वो नीयत से हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का राज उन्होंने दुनिया वालों को बताए। तो ये तकबीर औला कहते क्या, अगर बोले जैसे ही नमाज पीछे पेश इमाम साहब पढ़ते हैं तो पीछे इमीडिएटली तकबीर औला अल्लाह अकबर कर बोल कर मान लेना, तो इसका सवाब बहुत ज़्यादा है, 25 गुना। तकबीर औला से कंसिडर होती है एक्चुअली जमात। फिर भी रब सुब्हानहू तआला रहीम करीम है, एक रकात में भी अगर शामिल हुए तो ओज सवाब भी देने का इख्तियार मालिकुल मुल्क अल्लाह सुब्हानहू तआला की दस्ते करीम में है, ठीक है। जमात बेहतर है। जमात का और एक सवाब क्या है और एक फ़ायदा क्या है बताया गया है कि अगर कोई अपने तलफ़ुज़ में चुक रहा और अब ऐसे नहीं पढ़ रहा पीछे, तो पूरे जमातियों के वसीले से उसकी भी नमाज हो जाती। तो ये फ़ायदा है जमात में रहने का, कुंबे में रहने का, समझे। तो ये इम्पोर्टेंस है सो इस्लाम के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल से पहले बता दो ऐसे। और जमात के अंदर किसके भी साथ बुराई की नहीं रहती, ठीक है। सब जने मिल कर रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं। तो आजकल माहौल अलग है, खैर हिदायत देना रब सुब्हानहू तआला सबको। तो जमात इसे बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अकेले नमाज पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? अकेले नमाज पढ़ने वाले को मुनफरिद कहते हैं। मुनफरिद या इनफिरादी नमाज करके बोलते हैं, समझे। इंडिविजुअल अकेला पढ़ने वाले को, अकेला पढ़ लेगा अगर बोलते हैं वो बेहतर नहीं रहता। ऐसे अल्फाज सीखना बेहतर रहता कि लफ्ज़ों से पहचान होती है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाए से है कि इंसान की पहचान उसके अल्फाजों से होती है। जैसा ही ज़ुबान जो है ना एक ताला के मानिंदे करके बोले ना, जैसा ही खुलता है तो पता चल जाता कि अंदर ख़जाना है या कचरा भरा है। तो अल्फाजों की बेहतरी लाने के वास्ते ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करना ज़रूरी रहता है। मुनफरिद नमाज बोलते हैं, जमात के साथ नमाज बोलते हैं बोल के, ठीक है।
نیکسٹ جو ہے نا، جو مکان خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلب جہاں ہمیں نماز جماعت بنا کے پڑھتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ آپ کو ایک ایزی انڈرسٹینڈنگ کے واسطے یہ سوال لکھے سو ہے، ٹھیک ہے؟ اسے سمپل مسجد بولتے ہیں اسی جگہ کو، ٹھیک ہے؟ تو مسجد کہاں پہ بھی بنا سکتے ہیں، پوری دنیا کو مسجد بنائے سو ہے، قرآن شریف کے اندر اس کا حکم بتائے سو کہ ہم نے آپ کے لیے ساری زمین کو منور کر دیا، مطلب پاک کر دیا، تاکہ آپ کہیں بھی عبادت کر سکو۔ پہلے کے انبیاء کرام کے اندر ریسٹرکشنس رہتے تھے، وہاں پڑھنا بول کے، وہ ہمیں الگ کتاب فالو کرنے کے ٹائم پہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ نیکسٹ سوال، مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہیے، قرآن شریف پڑھنا چاہیے اور وظیفہ پڑھنا چاہیے، یا ادب سے چپ بیٹھنا چاہیے؟ مسجد میں کھیل کود، شور مچانا، دنیا کی بات کرنا، خواہ لگانا پرمیشن نہیں۔ ایک بار اگر انہیں خواہ لگایا، مطلب حسرا سو کھیک کر کو بھی اگر اس کی زبان سے آواز آئی، اس کے قبر میں اندھیرا، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قبر میں اندھیرا، خواہ لگانا، دنیا کی باتیں کرنا، تو اس کی پوری عبادت کو ویسٹ کر لینا۔ تو مسجد کے معنی کئی لوگ نہیں سمجھے، اس کے سے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمائے مسجد مرثیاں خاں بن گئی کر کے، ٹھیک ہے؟ خیر، تو ایسے باتوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں، اگر کون بھی کر رہے ہیں تو کوشش کریں بتانے کی، عمل کرنا نہ کرنا ان کے اوپر ہے۔ اس کا عرض کرم ہے پنجتن پاک کے صدقے میں جسے آن لائن ڈالنے کا بھی موقع ملا، تو ہو سکتا ہے اگر کون بھی سنے بھی باہر ہندوازم بھائی یا ہمارے مسلم بھائی جو بھی ہیں سن کے کم سے کم انہوں عمل میں لائے تو بہتری ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ سوال ہے یہاں پہ، نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، تو نماز پڑھنے کے بہت فائدے ہیں، تھوڑے سے فائدے ابھی بتا سکتے ہیں۔ ایسا تو نماز کے فائدوں کے بارے میں لکھتے بیٹھنے کو بیٹھے پوری زندگی کمپلیٹ ہو جاتی، نماز کے فائدے کمپلیٹ نہیں ہوتے، اتنے زیادہ فائدے، ٹھیک ہے؟ تو 4-5 بول دیتا ہوں میں بس۔ نماز پڑھنے سے بدن اور کپڑے پاک صاف رہتے ہیں، بندہ اپنے آپ کی صفائی کا خیال رکھتا۔ نماز پڑھنے سے آدمی اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرتا، خدا تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اس وجہ یہ چل رہا ہے نماز پڑھنے کی، چپ جاگو ہمیں مطلب پرسنل مطلب ہمیں پیسے آن دیے وہ نہیں، خوشی رب سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے واسطے پڑھنا باگر کو یہ نہیں کرنا۔ نیکسٹ کیا ہے کہ بولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سے راضی ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے بولے تو ہمیں کتنے بڑے نصیب والے رہیں گے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے بارے میں ہمیں اتنا بڑا انعام عطا کرے رب سبحانہ و تعالیٰ کے دربار سے، تو پھر کیا ہونا۔ خیر، نماز آدمی خدا تعالیٰ کے نزدیک ہوتا، قربت حاصل ہوتی ہے رب سبحانہ و تعالیٰ کی نماز پڑھنے سے، سمجھے؟ قربت کی آس سے ہی نماز پڑھا کریں، دنیا کی چیزیں تو آنی جانی ہیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ نمازی سی، اب یہاں دنیا داری کی چیزیں ہیں، نیکسٹ جو ہے نا، نماز پڑھنے سے آدمی نیک بنتا اور لوگوں سے عزت دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کے اوپر ترجیح نہیں دینا ہمارے طرف سے، ایسا تو یہ ہے، فیکٹ ہے، عزت تو ملتی 100%، عزت ملیں دے کر کو نماز نہیں پڑھنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے عزت دینا یا نہ دینا، یہ رب سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، عزت ملتی 100%، لیکن ملیں دے کر کو نماز نہیں پڑھنا، سمجھے؟ نماز فرض، رب سبحانہ وتعالیٰ کا فرض عین ہے، محبت ہے، قربت عطا ہوں دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہوں دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں دے، یہ نیت سے پڑھنا۔ اگر رسپیکٹ ملے دے اپنا اگر بولے تو وہ نماز
میں گناہ ہو جاتی، بہتری رہتی کہ ایسی نماز آپ عادت مت ڈالیں. ایسی نماز پڑھنے سے اگر آپ کی عادت ہے، کسی کی بھی اگر عادت ہے تو ان کو بولیں اگر ہو سکے تو، یعنی تو کسی اور سے بولنے لگوائیں کہ ایسی نماز مت پڑھو. مت پڑھو کا مطلب مت پڑھو، نماز چھوڑو نہیں. اکثر ہمارے باتوں کا غلط میننگ نکالا جاتا ہے، مت پڑھو کر کے بول رہے کر کے. یہ 600 پیاز کھانا حرام ہوگا بولے تو پیاز کھانے کا چھوڑنے والے لوگ ہیں، سمجھے؟ تو اس کا مطلب کیا کر کے بولے تو نماز مطلب سے نہیں پڑھنا. رب سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے، ایسے نماز کالے کپڑے میں لپٹ کر تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی. کیسے نماز ہے؟ ایسے مستی کے عزت کے واسطے آج سے پڑھے سو، تکبر سے پڑھے سو، ایسے نماز مار دیں گے منہ پہ. ایسا حکم ہے. تو اس کے واسطے بہتری ہے کہ ان کی ساری عاجزی، اپنے آپ کو ذلیل رب سبحانہ تعالیٰ کو اعلیٰ و اولیٰ مان کے پڑھیں. یہ نماز ہے. نماز کے بارے میں اگر بولنے کے لیے بیٹھے تو پوری زندگی ختم ہو جائیں گی، نماز کی الفاظت کمپلیٹ نہیں ہوں گے. وہ نماز چیز ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ فائدہ کیا ہے؟ نماز آدمی کو مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک آرام اور سکھ سے رکھتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نمازی کو آرام اور سکون کے ساتھ رکھتا. اور نماز جنت کی کنجی ہے، چابی ہے. ٹھیک ہے. اتنا بڑا راز ہے کرم سرکار. نماز میں نیکسٹ سوال جو آ رہا، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے ان سب کے نام اور عبادتیں کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے. نماز میں بھی جو بھی پڑھتے ہیں یوز کرتے ہیں ان کی کیا بھی نامہ ہے کیا کر کے، اس کا بولنے کا مطلب ہے اللہ اکبر کر کو جو بولتے ہیں اسے تکبیر بولتے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے. نیکسٹ جیسا ہی ہمیں رکعات بنتے ہیں تو ہمیں ثنا پڑھتے ہیں. ثنا سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک. سمجھے؟ یہ ثنا ہے. اور ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں، یاد کر لینے کی کوشش کرو. نہیں تو بھی آڈیو الگ سے ہونا رہا تو مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو آڈیو فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ثنا جیسا یہ تکبیر پڑھتے ہیں تو پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کا میننگ کیا؟ اے اللہ، ہم تیرے پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں اور تیرے نام بہت برکت والے ہیں اور تیری بزرگی بہت برتر ہے، بہت بڑی ہے، اور تیرے سوا کوئی بھی عبادت لینے کا حقدار اس نے کر کے بولے. جیسا ثنا کا مطلب، ثنا پڑھنے کے بعد میں تعوذ پڑھا جاتا. تعوذ کسے بولتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھا جاتا. اس کے بعد میں تسمیہ پڑھا جاتا. تسمیہ بولے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھے؟ تو تکبر کے کیا تکبیر بولے کیا معلوم ہوا، ثنا بولے کیا معلوم ہوا، تعوذ بولے کیا معلوم ہوا، تسمیہ بولے تو کیا معلوم ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد قرآن شریف کی قرأت شروع ہوتی. یہ سب جو چیزیں ہیں نا ابھی جو میں بولا، تکبیر تو زور سے پڑھی جاتی، ثنا سلولی پڑھتے ہیں. جماعت میں بھی رندے سورہ لگانے سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں، پیش امام صاحب بھی، مقتدی حضرات بھی. اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر بول کے خاموش ہو جاتے ہیں، تب انہوں سٹارٹ کرتے ہیں قرأت. اگر جماعت میں ہے تو، اگر علیحدہ ہے تو بندہ پڑھ لیتا. الحمد شریف کمپلسری پڑھنا ہر نماز میں، دنیا کی کسی کونے میں بھی جاؤ، کون سے بھی فرقے والا رندے. اس کے بعد میں الحمد شریف اگر جماعت میں ہے تو زور سے پڑھتے ہیں، اگر علیحدہ ہے تو بھی الحمد شریف پڑھتے ہیں. 2 نمازیں ایسے ہیں جس کے اندر قرأت زور سے نہیں پڑھتی. ٹھیک ہے. وہ کون سی نماز اور قرأت بولے تو کیا، الحمد کی سورے کیا کیا ہے، یہ سب بھی ہمیں اگلی نشست میں کنٹینیو کریں گے. 5 منٹ آپ کا ٹائم میں زیادہ لیا، معافی چاہتا ہوں.
ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی کیا بھی سوال ہے کسی کے دل میں پوچھ سکتے ہیں ابھی یا میسج کے ذریعے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی سوال اگر مس ہوا رہا تو اسے بھی نیکسٹ نشست میں ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے.